Le 25 décembre 2025, jour de Noël, Son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji Muzinga, évêque du diocèse de Kamina, a communié avec le chrétien de la paroisse Cœur Immaculé de Marie en marge de sa deuxième visite pastorale. Joyeux Noël. Merci. Yule ambaye anazaliwa tunayesherehe leo ni Bwana wa amani, mshauri mwenye hekima, mshauri mkuu. Ni Mungu anayechukua mwili. Tunasherehe umwilisho wa Mungu, mystère de l'incarnation. Na yule Mungu ni Bwana, ni mfalme. Anakuja na ufalme kumletea mwanadamu uhuru, kumfungua katika vifungo vya dhambi, kumletea amani, kumpatia furaha na kumwokoa. Kumbi leo ni siku ya furaha kwa sisi binadamu, kwa sisi wa Kristo, sababu neema na wema wa Mungu ilitimilika leo na itakamilika wakati wa Pasaka. Furaha midomoni kwetu ni ya kujitayarisha wakati huu ili neema ya siku ya Noeli ishike mumaro, ishike mumajama. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, anakuja kutuokoa sisi binadamu wenye dhambi na atuenee kupokea neema yenye kutoka kwake katika hali ya dhambi. Ndiyo sababu kila mara tunakosesha watu wenzetu amani, kila mara tunawaletea watu wenzetu sikitiko, kila mara tunahangaisha watu wenye kwa kando kando yetu na kuwatosha machozi. Tujitambue wakosefu, ili furaha ya Noeli iwe furaha kwa wote na tukubaliwe na neema ya Mungu. Tumombe Mungu. Atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen.
homélie, Monseigneur Léonard Kakouji a partagé la parole de Dieu avec les tout-petits sur la naissance de Jésus. Siku ya Noeli, sikukuu takatifu ya Noeli, tunasherehe Mungu mzima. La solennité de Noël, la solennité de ce Dieu qui se fait chair, de ce Dieu qui vient parmi les hommes, parmi les humains. C'est la solennité de Dieu. Nous fêtons Dieu. Alléluia. Amen. Kama mtu anakuuliza kunjia, batoto yangu yenu, chers enfants, joyeux Noël. Batoto, joyeux Noël. Applaudissez-vous. La fête de Noël, c'est quoi? Rien, mon ami. C'est la naissance de Jésus. Applaudissez. Alors voici de manière brève. Si on vous pose la question en quittant ici par n'importe qui, vous êtes allé fêter quoi? Faire quoi à l'église? Vous direz, nous sommes partis fêter Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui vient parmi les hommes. Nous allons répéter ensemble. Noël, c'est la fête de Dieu qui s'est fait chair. Ensemble, Noël, c'est la fête de Dieu qui s'est fait chair. Deuxième, Noël, c'est la naissance de Jésus qui est Dieu. Allons-y. Noël, c'est la naissance de Jésus qui est Dieu. Troisième, ce Jésus est le sauveur du monde. Ensemble, ce Jésus est le sauveur du monde. Il est celui qui est le reflet du Père. Bwana Yesu ni yule mtoto mwenye kuonesha maalama ya baba yake fasi yote. Maana yake kwa mwema mtoto leo, mtoto wa Byangweli ni ule fasi yote anapita anamheshimisha baba yake na mama yake. Tutasema mtoto wa Byangweli ensemble, ni ule anamheshimisha baba yake na mama yake. Amen. Après, il s'est adressé à l'Assemblée des dieux. Habari yake ni nini? Anakia kuleta habari ya amani, habari ya wokovu, habari ya furaha. Maana yake, nyinyi bado mnakuja leo kumisa siku ya Noeli, yafaa ujiulize, pami kutoka mumisa naenda kama vile mtangazaji habari. Kumwisho wa misa, padri au askofu anasemaka nendeni na amani, manake anamituma. Le messager, c'est celui qui est envoyé. Na hapa wanatuambia messager anakuya, mtangazaji mwenye kuleta habari, na mwe mtatoka munyumba ya Mungu leo kama vile ba messager.
abatembelei mabonde. Banatembelea wapi? Pa milima. Haleluya. Mulima iko juu. Manake matendo ya Mkristo haina matendo ya mugiza, haina matendo ya mficho. Mkristo matendo yake iko wazi. Ile iko natenda muyua na busiku ni kitu hiki, aina ya kuficha. Juu ndani mwake mko ukweli na uhaki. Ndio sababu ule messager anatembelea wapi? Pa milima. Juu ya sauti yake ifike na benekuwa mbali bafuate kufanya nini? Kumusikia. Wababa na wamama, vijana, banamuke na banaume, vitu vitatu vya Noeli: amani, wokovu, furaha. Kila mmoja kati yenu ni mtangazaji wa ile habari. Maisha yako unapasha kuwa na hali ya kuleta amani fasi yote. Matendo yako inapasha kuwa matendo ya kupatia watu furaha kila wakati, na hali yako ya kuishi ni ya kusaidia kuleko mumagumu, mumamo, umulopolemo. Le salut. Alléluia. Heri miguu iliyo bora ya yule anayekuja kutangaza habari ya amani, ya wokovu, na analalamika kwa sauti kubwa maneno ya furaha. Pale tuliingia mumisa, sitamshonta ule dada. Na wazee hapa mimi natafuta kusema tafungula sura yake. Hebu tu pembeni ya wakwake sura ya kufunga. Mulikosana bushiku. Shufungule iko sura dada. Sura ya furaha. Sura ya furaha. Ndoe. Sangashi. Uko tu pembeni ya lubavu. Unafunga nsula. Sasa utafurahi pembeni ya nani? Na utafurahisha nani? Na furaha utaipata ya kutokea kwa nani? Kupita ule eko pembeni yako. Bon, hapa sasa mimi naona sina fungula nso. Haleluya. Miguu yenye kuleta nini? Furaha, amani. Yeni kuleta nini? Wokovu. Awene kuleta wokovu kwa mtu mwenye kufungwa kama uoni kifungo kyake. Awene kumletea mtu furaha kama ungani na buchungu wake. Kisha unabebe ile furaha kunayo kuho, unaenda kupatia kitulizo. Haleluya. Nabii Isaya anaendelea nasema, ewe Yerusalemu uliyejaa mabomoko, ta ruine prend fin, car le roi, ce roi qui est Dieu, il vient inviter dans ta vie. Bwana mfalme aliye Mungu anakaenda kuikala pamoja na wewe. Ile vya kubomoka, vya mangaiko, vya kuvunjika anakaenda kufanya ni kubisimika sasa. Furahi
sababu matongo yako, la ruine qui est en toi Jérusalem, prend fin avec sa venue. Alléluia. Ni lazima mimi na nyinyi wa Kristo kama mtu leo, kila moja iko na furaha ya kusema Bwana Yesu anazaliwa. Tuko na sababu ya kusema ule anazaliwa ni Bwana wa amani. Fasi ile yeye anazaliwa analeta nini? Amani. Ni Bwana mwenye kuya kuleta furaha. Fasi ile yeko hapana sura ya sikitiko, hakuna roho ya kunyonga na uchungu, hakuna roho ya kubanwa na maumivu. Yeye anakia kukupatia kitulizo. Kisha yake mkile na wazee asema mishi abitaendekaka mu maisha bijo hivi na ikalaka, anakuambia mimi nakia kukuokoa. Haleluya. Ndio pale malaika Gabriel alimwambia Bikira Maria siku ile alikia kumtokelea, anamwambia ule mtoto pale atazaliwa utampanga jina gani? Yesu. Sababu ni Mungu anakuja kufanya nini? Kuokoa. Haleluya. Na inatimilika. Siku ya leo niliwaambia ni siku tunasherehe Mungu mzima. Kuzaliwa kwa Mungu anayechukua mwili. Akuumbwa, tunasema kama msala ya kusaliki. Engendré non pas créé. Mungu anajifanya mutu, akufanyiwa mutu. Unanifuata vizuri? C'est Dieu qui est éternel, puissant, dans toute sa splendeur et sa grandeur. Il s'est fait lui-même chair par la naissance, à travers une femme, une vierge, Marie. Anajifanya mtu, anaunganisha umungu wake na umutu wetu kupitia umutu wa nani? Wa Maria. Ndio sababu masherehe mbili iko nafuata. Noeli tunamsherehe, tunafurahi, tunamshangilia, tunampokea Mungu kati yetu. Beko mambo pa ile fasi. Tulibatizwa zamani, tuko na miaka mifulani mkanisa. Kwako wewe ule Yesu uliaminia ni nani? Kama uliaminia sababu walikuambia Yesu, ungali na kazi. Kama uliaminia sababu unamwaminia kwa Mungu, unafika. Haleluya. Awene kumwaminia Yesu bila kutambua umungu wake. Ukamwamini Yesu, unapasha kujua ya kuwa ni Mungu aliyejifanya mtu juu ya kuniokoa mie mtu mwadi yangu ya dhambi na mkifungo kia shetani. Ukajua ile kila mara wakati unapiga magoti, ukianza kutaya jina la Yesu, unajua ni nani uko na hili. Haina jina la bure. Ile jina Yesu wanatuambia kwa malaika maana yake Mungu anaokoa. Maana yake kama unasema Yesu, unasema Mungu anayeokoa. Ukisema viens me sauver,
unamkumbusha tu kazi yake, lazima yake maisha yake. Haleluya, haleluya. Kama munaona mtoto, mtu wote mwenye kupita mbalabala, papa donne-moi 5 francs, mama donne-moi 2000 francs, mfanya angalisho na ule mtoto, atamletea kubaya mnyumba. Mtoto akulomba na mtu ule ajui, wakupita tu mbalabala, batampa buloji, mutaingia mnyumba na mutateswa. Haleluya. Mtoto mwenye kuwa na maadibisho, un enfant bien éduqué, alombaki kwa mtu yeyote, akulaki fasi yoyote, anakulaka fasi la limuona mama yake au baba yake alikula, na kama banamwambia bakikupa chakula kule fanya hivi, ndio anakula. Mbona nifuata vizuri? Mumambo ya imani, kama huya mjua Yesu, hautayona ya kumwambia, hautayona namna ya kusali, yafaa umjue. Na leo Bwana Mungu anapenda umjue. Ule alijifanya mtu ni nani? Ni Mungu, na mbele yake hakuna kitu cha kumpita, vyote vinatoka kwake. Ni Bwana wa uzima, manake uzima ule uko nabo unatoka kwake. Kama uzima wako unakuwa menase, muende mwenye uzima afanye nini? Angalia. Ona ile kutajiri kwa imani, kutajiri kwa imani. Siku ya Mungu ile iko nakuya ni siku ya jamaa takatifu. Hii siku ya Mungu le 28. Mungu anajifanya mtu, anakaa kati ya nani? Ya watu. Maria ni nani? Yosefu ni nani? Mungu kati yao, mwenye kuchukua lia umutu bebe. Haleluya. Na sisi tujiulize sasa, leo hii naenea kubamba decision gani juu ya Yesu? Nakwambiaga kila mara, mukami na Mungu naboka kwa balozi sana. Kamina muolo mami, nasema tu olo mami. Kama mtu eko nafanya kitu kibaya, Mungu na muacha afanye kile kitu, asema kama tunasema atatuloka, hata huko kupawasi yenu. Mungu na wale mnaongopaka mnasema kama unapima hautalala leo. Shikako mumisa huko mnaangalia. Kwani nimesema angalia huko na wakashimuna baona. Unashinda kuchini. Sasa leo ule Mungu anakuambia, unanijua unijua. Bado nataka jina yangu, unajua kipimo yake au hapana? Mimi ndio nilikuumba. Naumba na ule. Kama nafaraka lisengo na nitekeshaka tu angaishe watu. Lile lisengo litoka wapi? Kunyama. Nyama nani aliumba? Sasa unaogopa nini? Kama unataka ile jina ya Yesu ndani ya roho yako, na sasa mimi namuita ni Mungu. Bile bilikuwa pembeni yangu yote, hakuna kile kitasimama na nguvu yake bila yeye. Utongopa nini? Sasa ili natushindishaka ni nini? Zambi.
La faiblesse d'un croyant, c'est le péché. Le péché devient la fenêtre par laquelle le pouvoir du mal atteint ta vie, t'anéantit. Parce que Dieu est ennemi au péché. Il n'entretient jamais les relations avec un pécheur. Mais il veut tirer le pécheur de son péché vers le salut, la pureté et la sainteté. Ukajikaza kuepuka kutendeana mubaya, manake uwe mtu wa amani na watu wote. Ukajikaza kuepuka kukosea watu na kuwaumiza roho, kuwatosha machozi, manake uwe mtu mwenye kuleta furaha kwa watu wote. Ukajikaza kuishi uhaki, manake ule anastahili, ule astahili. Tu es dans l'ombre de Dieu qui est un Dieu de justice. Kama pour ta justice, mtu mubaya anatafuta kukubamba mkono, le juste, le vrai juge, il mettra la main. Njoo le Mungu tuko na sherehe. La fête de Dieu. La Noël. Ndio sababu le 1er janvier. Alléluia. Kama leo unaamini asema ule tuna sherehe leo ni Mungu anayejifanya mtu. Sasa Bwana Mungu anakuambia na eklesia yake, pawe kwanza mwaka. Anza na mama yake. Haleluya. Mnaona Mungu anakuza vitu vya mingi kanisa. Nilimwambia baraka ya leo haina baraka ya dimanche. Dimanche ni baraka nyingine ya jamaa. Baraka ya le 1er janvier haina baraka ya dimanche na baraka ya leo. Ni baraka ya kwanza nayo mwaka. Le Dieu du temps et de l'espace. Et le temps et l'espace, wanakupatia une année, c'est le temps. Mungu anakuongezea kwa wakati haka kama mwaka huyu. Par semaine à quoi? Dans un espace de 12 mois. Mungu anakuambia ule aliweza kuchunga Mungu. Ule aliweza kumsindikiza Mungu wakati na mpana, dans le temps et dans l'espace. C'est huyu. C'est la Vierge. Na nakwambia le 1er janvier. Mkanisa yetu tunasema c'est la fête de Marie, mère de Dieu. Unanifuata mzuri? Pawe kumwita Bikira Maria mama wa Mungu yafaa leo uamini ya kuwa ule unaabudu leo ni nani? Ni Mungu. Njoo pale utamwona Maria utasema mama yake ya nani? Ya Mungu. Kama uamini ile leo, hautasemaka mkinywa yako kusema Yesu ni Mungu na Maria ni mama wa Mungu. Yafaa kwanza leo uamini. Ndio sababu mwinjili anatuambia mwanzo nilikuwa neno. Ile neno ilikuwa Mungu. Ile neno iliishi pamoja na Mungu. Na neno lilifanya nini? Mtu. Haleluya. Mbona nifuata vizuri bandugu? Mkomee kwa imani, mtaona hapa vitu vyote viko teketeke. Kanisa Katolika iko tajiri. Wasikulani. Mwi kanisa wewe, hakuna kanisa ya kupita hii haina. Hata unaona maajabu fashi fulani so miracle bongo miracle iko. Uyasikia neno la Mungu uko miracle. Kuya pika magoti, umwabudu Yesu aliye Mungu na muumbaji wa vyote na mwokozi wako, utapata maajabu. Usiende juu mtu anakuita kuya kwangu kuko maajabu. Unafahamu maajabu ni nani?
Na maajabu munena nakwambia, mbona mbele maajabu? Mi Mungu najifanya mtu na kuya kwako juu nikuokoe, nikuletee amani, nikupatie furaha. Amubione asema Mungu, bana anambeka Mungu ni mwema na kila wakati ni mwema. Na leo siku ya Noeli ni siku ya wema wa Mungu kwa ajili ya mtu. Il fait tout au nom de son amour et par sa bonté en faveur de l'homme. Frères et sœurs, wandugu yangu katika Kristo, kama tunaangalia vizuri kitabu cha Waebrania somo la pili tulisikia, wanatuambia hivi: ule mwana wa pekee ni ungao wa baba yake. Nilitoka kumwambia watoto, si kama mlifuata vizuri vile inaweza kwenda nabo Niliwaambia un bon enfant c'est celui qui fait honorer ses parents. Mtoto mwenye kuwa mtoto kwa lazima na wabia kweli ndio anaheshimishaka baba yake na mama yake. Na mkitabu cha Waebrania wanatuambia ce fils là c'est le reflet. Mkamuona yeye huko, naona mwangaza ya baba yake, mwangaza ya Mungu mwenyewe. Na Yohana anatuambia hakuna yule aliyemuona Mungu isipokuwa mwana, ndio anatuambia vile. Tulisikia maandiko matakatifu. Sasa tujiulize leo, kubumutu we baba mumiaka ile uko nayo, we mama mumiaka ile uko nayo, qu'est-ce que tu représentes kama mtu? Qu'est-ce qui reflète l'existence et la présence de ton père ou de ta mère dans ta vie, qui soit digne et honorable? Kama banabona nasema huyu ni baba yake kabisa, huyu ni mama yake kabisa. Hapana juu ya mpo iko munene. Alléluia. Les choses les plus existentielles qui honorent l'homme. Kama baba yako alikuwa mtu wa heshima, mtu wa bei, na watu wanasema ça c'est vraiment son papa, kisha unaanza kuuliza baba yangu alikuwa wa namna gani? Watu wanakosa baba yako mtu wa bei na wa heshima. Donc kama watu wanasema huyu c'est vraiment son père, donc ningali mtoto mwenye na représenter kitu cha heshima ya nani? Ya baba yako, le reflet du père. Sasa ujiangalie na udia mara ya pili. Baba, mutu, tu es le reflet de quoi? En quoi? De ton père qui t'a vu naître. Maman, tu es le reflet de quoi? En quoi? De ta mère qui t'a vu naître. Ili kama batu wanakuomba Bwana ule alikuoa aseme nianza kusikia habari ya mama yako, mais tu es vraiment la fille de sa mère. Alléluia. Amen. Le reflet de ta mère. Sasa kama unaanza kusema mama yako alikuwa mfwenchi, yasema njoo vile bwanangu yuko naona ndani mwangu ni mfwenchi wa mfwenchi. Haleluya. Kama ulikuwa baba wa bei, mama wa heshima, mama mwenye kuwa mkamilifu wa kupiganisha maendeleo ya jamaa, kupiganisha watoto bakwe bien, Bwana anakuambia atoka tu le reflet de ta mère. Makubwa yako wanakuambia ça, notre mère que tu n'as pas connue là, c'était une bonne mère qui s'est battue pour l'éducation. Si tu vois notre papa tel qu'il est là, c'est grâce à maman. Maman se battait, elle travaillait jour et nuit. Et nous avons étudié grâce à la sueur du front de maman. Elle dit, Dieu dit, combien naona? Bwana ni tapa, mutapa nani? Baba yangu, mama yangu.
kufananisha. Luaya. Haleluya. Tunatoka kumumutu mwa babiana. Banamuke na banaume. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qu'on peut découvrir en toi qui soit le reflet de tes parents? Heshima ya mtoto, paix ya mtoto. Regardez Jésus, le reflet du Père. Na Yesu mwenyewe maandiko matakatifu anasema nini? Sifanyaki kitu kile sikumwona baba yangu kufanya. Ile yote mnaona niko nafanya, jili muona baba niko nafanya. Sisemaki kitu ile sikumsikia baba yangu kusema. Ile niko nasema ni jili kusikia baba kusema. Na Yohane, tunatoka kusikia leo Yohane wa kwanza. Kumwisho anasema hakuna yule aliyemwona baba wala kumjulisha baba isipokuwa mwana ndio anatuambia hali ile eko mwali yake. C'est Dieu que nous adorons. Maintenant, moi et toi, nous sommes le reflet de qui est en quoi. Leo aujourd'hui c'est siku ya Noel. Umwangalie baba yako pamecho. Kama alishakufa, umkumbuke hata pa foto. Kama mama yako alishakufa, umkumbuke hata pa foto, ujiulize, huyu mama yako alikuwa na kitu kani kialama ile itaonekana ndani yangu. Kama ananiona kuishi, mamrudishie yeye bei na heshima. Le reflet du Père, le reflet de sa mère. Ce qu'on voit en lui, ce qu'on voit en elle, nous rappelle sa mère. Kama mama yako alikuwa kikolua, baba alichoka, wewe na ndio mtoto mwanamke kama onekana pampombe hapa. Watu wanasema, ça c'est vraiment sa mère. Il y a un reflet positif et un reflet négatif. Alléluia. Jésus, c'est un reflet positif, des choses qui soient positives, qui reflètent le Père à sa grandeur. Et toi, dans la grandeur de ton Père ou de ta mère, qu'est-ce que tu reflètes? Voilà pourquoi nous fêtons Dieu aujourd'hui. Muimani, kama tunatoka mumisa hapa, watasema unamfanana Mungu kunini? Shiko kumisa, shiko mtoto wa Mungu. Jésus, le reflet, wanasema le reflet parfait. Manake alama ya kionyesho kamilifu ya Baba, le reflet parfait. Kama wewe unatoka hapa nyumba ya Mungu. Wewe mama Katoliki vile sio kikombe wa pesa. Mama Katoliki yeye. Mnasawaka na kusema sema niko na kitambala cha mama Katoliki. Niko na kama unaanza kutosha matushi hapo. Banaangalia kikwembe. Eko mwangaza na kikombe. Na Eucharistia. Mama Katoliki mkikwembe kia mama Katoliki. Eko dessert ya Eucharistia. Kikombe na mwangaza bushi. Sasa matushi leo kutoka mkinywa mkitambala le reflet. Sasa uko reflet ya kukanisa au ya baba yako ya mama yako. Mtoto wa Mungu fasile unapasha kuona maalama ya Mungu. Na maalama kamilifu, ce qui est parfait. Moi babiana, uko ku université. Fille comme garçon. Ya femme professeur, kama nataka kukuaborder, banaona ndani mwako ni résistance d'une lumière qui repousse le ténèbres. Parce que tu es la fille, le fils, l'enfant de lumière. Parce que celui qui est né aujourd'hui, il est né pour chasser les ténèbres et faire résister la lumière. Hapana kubia chini chini kwa, kubia hivyo kwa. Batu wako najuliza, mwenye ni chantre, mais unaimba.
Mais kama unaisha kuimba, musite, on te reconnaît. Moi venez kuvala hapo mnavala. Mnasimama mbele ya watu. Ule dada ni Kristo ndio vile. Ule kaka anasimama misa, mais kama anakuangalia mu maisha ya kila siku, au fananiki hata na kimoya cha kumisa. Uko tu vile uko, sa kintu. Le reflet du Père, Jésus. Tutamwomba Mungu atusaidie tuwe na amu ya kuishi vile venye kumwelekea Mungu na kumpendeza Mungu na kumpatia Mungu heshima kama Wakristo. Tutamwomba Mungu aturudishe majamaa yetu kama vile Kristo anasema ni mfano wa alama ya utukufu kamilifu ya baba yake. Fasi yote ile unapita, hata mwile miaka huko, miaka yako ya we baba, miaka yako ya we mama, baone maalama ya kule ulizalikaka, maalama yenye kupata heshima ya mtu, bei ya mtu. Tutaiombea nchi yetu ya Kongo. Nilisema jana kwa katedrali usiku, unaona pamvula inaanza kufunga. Bandugu yetu benikuwa kwa West, masasi kama iko nalia, hapa chakula kipako kula, mvula ikanyesha na balobanisha. Wewe kama mvula inaanza kunyesha, utekana mnyumba yako au tanobana. Mnabawaziaga kwa tukakete shoza kusema Isa mimi niko nekana mnyumba na fichama mvula. Kuko bandugu yangu mwinchi yetu ya Kongo hawana nafasi ya kupitania mvula. Haleluya. Ile sawa huko unakula, utatoka hapo unaenda unabaka kankuku unaingia mkana unaula kankuku unakaua sema leo ni siku ya Noel. Benzetu kule. Na leo siku ya Noel, abawiba batakula nini? Unawazaka kutoka unaanza kula unasema Mungu, mimi unanipatia chakula. Kukuba ndugu yangu kwa West. Abana na chakula. Shumalize kwa vita. Chuo kwa Bwana wa amani. Na bubaishi na ile furaha chuo kwa Bwana wa furaha. Hautaokoa nchi yetu. Mukile kifungo kile kuleta vita kila mwaka. Mkongo kila mwaka kuko batu banakufa na damu inamwagika. Ula tatupatia amani. Ni Mungu. Ndio sababu Baba Mtakatifu Léon XIV, le Saint-Père, anatuambia hivi: mufanye manyumba yenu iwe nafasi ya maadibisho ya mambo ya amani. Faites de vos maisons le lieu de l'éducation pour la paix. Anaendelea nasema mfanye manyumba yenu kuwa nafasi ile kama kwa kitu kinamikosanisha, muiwe kuikaa nafasi moja, mzungumuze mbaya kufanya nini? Utoke. Faites de vos maisons le lieu du dialogue, même quand il y a l'hostilité entre vous. Créez un dialogue entre vous. Éradiquez le mal, la haine, l'hostilité, la colère, la jalousie. Mettez ça de côté. Mettez-vous ensemble. Unanichukizaka juu ya hiki sema juu ni mnafanisha yonieko. Anaendelea nasema faites de vos maisons le lieu du pardon, où on invite l'enfant au pardon. Kama vile vitu vitatu vinaanza mjamaa, hakuna mtu atabebaka bunduki juu ya kuwa mwenzake. Juu nyumba walimwambia kama mtu mwenzako upatani naye, wende uzungumuze naye muile mambo ifanye nini ishi. Utabeba bunduki juu vile walikwambia kwenu, mkikosa
mkikosana mwikade mzungumze mambo ifanye nini ishi. Hamtaoana chini. Kama mjamaa anakuambia uyue kuomba pardon, kuomba mwenzako huruma, na kama mwenzako anakuomba huruma, umupatie ile huruma. Baba Mtakatifu anatuambia faites de vos maisons le lieu du pardon. Mwanze kuombana huruma. Kwa sababu mimi baba niko chef wa nani? Haleluya. Kwetu kubaluba mwanamke asemake kitu. Kena kio. Muluba anapenda kudomine mwanamke. Kumwona mwanamke sasa kitu kwake abule tu. Ni mtu yake. Sasa woko muluba mwaminifu sio vile. Tu es un louba qui a cru en Jésus, c'est-à-dire un converti. Et dans ta conversion, on te dit, en contractant le mariage, vous devenez une même chair. Ça, on n'a pas chef ou anani, on une même chair. Muluba, mukristu na muluba mpagani wanapaswa kuachana namna ya traitement ya mwanamke. Kama uko muluba na mawazo ya mkambo yako, tafuta ule unafanana naye ni nani. Mkanisa hauna na ule unafanana naye. Unafanana kambo yako. Na kama unakufa utaenda kule kambo yako walimutupa. Lakini kama unapenda kukutana na Mungu ule anajifanya mtu anaunganisha Mungu na Mungu, fata vya Mungu utakutana na Mungu wake. Utaokoka. Le dialogue, le pardon, le respect mutuel. Kama batoto yenu nabo wanakomea mu dialogue, mu pardon, mu respect mutuel. Sale na mwa mnafika kipimo cha kuzeeka, batoto bataya kuheshimia baba, kumupatia ya lazima, juu wapate nabo baraka maisha ya. Tutamwomba Mungu mwili mawazo ya Baba Mtakatifu aguse maroho yetu, tufanye majamaa yetu kwa nafasi ya kuzungumuza kama mambo inafika na kutosha mbaya, fasi ya kuombana huruma na kuhurumiana, fasi ile ukomo wetu kila mara kutafuta amani ili furaha idumu, na tuiombee nchi yetu ili amani ya kweli iwe ndani ya nchi. Amen. Des prières intentionnelles en passant par les offrandes, puis la consécration, et c'est la communion.
Les actions de grâce suivies de la bénédiction aux fidèles. Et c'est la fin de la messe. Aliyefukuza giza ya dunia kwa kujifanya mtu mwana wake, naye aliangazia siku hii takatifu kwa uzazi wake mtukufu, yeye aondoshe ndani yenu giza ya vilema na kuangazia mioyo yenu kwa mwanga wa fadhila. Yeye aliyemtuma malaika wake
de l'année, que la paix, la lumière du Christ et la joie du Christ, c'est Dieu fait homme, habitent dans vos cœurs et dans vos maisons. Allez-y, dans la paix du Christ. Alléluia.